तमर लाग चिठी आसी थोड़ा पढ़ मोर लगे चिठी आसी खाली चिठी चिठी तो मैं पढ़ी नहीं जाना भेल को मैं मुई टिके पढ़ा ले देखू जो सब भले मैं अबंती नगर के पाठ पढ़ी इतनी बोले पाठ गोटे पढ़ी छ आमे तो पूरा गध होई गनो ए गध बस्ता लदा बोली तो ढोल के बहुत सारा रे देखो 56 कोटी जीव थिले भरी समस्तंक एक जीव हला नाग लोकर दुई जीव हला की परी बुझाई कहिबो आगु किशोरी बोले ये मोर लाई है हां तमो लगीटा अछि पुरे की परी हो किशोरी निसे बेटा है न सखा बोले प्रश्न सिंपल आकार बुझे दमा सखा समस्त अंबर राजेंद्र बगरतिया सम्मान रक्षा करी करी हाँ 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करी छ सेही राधा कृष्ण तांको कोटी परमाय देथान्ते कबार हरि बोल आउ माय गॉड 56 कोटी जीव तो भगवान ब्रह्मा विधाता गढ़ी देली तो सबु जीवंकर गोटे गोटे जीव हैला हैला सांप मानकर जीव कांति लगे दुई भाग होइतिला जे इटा कहब दर ले मई कहबी ना हां ननिलो ओडवा कथा नहीं छलो देखा तो काणे कुथु छ मुक जार पुड़ी जे माइंदी कथा ए मा जोर जाता पुड़ी जो से 56 कोटी जीव थिलेटी भरी हां हां समस्तंकर गोटिए जीव हैला आउ काणे नाग लोकर जीव नाग माने सांप मानकर कांति लगे दुईटा जीव हैला से कथा कहब बोली ओ सांप माने एंता थिसे नै के जीव पुटी गां लोग खूब प्रश्न पत्र जाऊ संग हमर गां पर शिक्षित गां हो पूरा शास्त्र ये बाहर किए जने पठाउछे बाबू ई माने जानि छन कि नै बोली सोडा सोडा सुग्या जाना देई कारी मना गरुड़ पुराण कथा करे श्रवण कश्यप ऋषि का तेरा कश्यप ऋषि का राजे पत्नी श्रेष्ठ है रे सुनो साधु मने गरुड़ पुराण कथा तुमको बुझेगर कहूछ गरुड़ पुराण कथा कहूछ बोले कश्यप पढ़ी कर जने ऋषि मुनि थिली तांकर 13टा पत्नी थी 13टा पत्नी थिली 13टा पत्नी भितरो दुईटा पत्नी पासरानी के बहुत भल पाउथिले हां हां तांकर नाम गोटे कर नाम होछि कद्रु एवं अन्यटीर नाम होछि विनीता तो दिने ऋषि मुनि को काना बर मागिथिले जानि छ काना बर मागली आगो बिनी कद्रु जे बोलो ईश्वर आहे प्राणनाथ सहे पुत्र जन्म हेब मोहर बोलो ई सुन आहे प्राण धन गोटिए पुओ जन्मिब तिनी ब्रह्मांडे तो ऋषि मुनि जेते बेले दुईटा रानी को बर मागवा लगी कहले कद्रु बोले जे हे स्वामी मते 1000 पुअर मते बर दिया जे मैं सही 100टा पुत्र रो बर दिया जे मैं 100टा पुत्र जन्म करबी बोले तो महारानी को तथास्तु कर देले कश्यप ऋषि आ विनीता काई बोले तमे जहा बर मागु छ मांगो बोले तो मते केवल 2टा पुत्र ही जन्म दिया सेटा त्रिभुवन रे हां त्रिभुवन रे से माने सबुठारो बल बुद्धि शक्तिमान ही कर मोर छुआ जन्म हेबे मते 100टा पिलार जन्म नै ना बोले तो विनीता 2टा अंडा देथिले आउ
କଦ୍ରୁ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ତ କଦ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ 100ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଗ 100ଟା ଜନ୍ମରୁ ଦେଖ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସହସ୍ର ନାଗ ବାବୁ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ କଦ୍ରୁ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ସେ 100ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ 100ଟା ସର୍ପ ନାଗ ସାପ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ ଇ କଥାକେ ଦେଖିକରି ବିନିତା ଟିକେ ତାଙ୍କର ମନରେ ହଲଚଲ ହେଲା କଦ୍ରୁ ତ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକରି 100ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା କେବେ ଫୁଟବା ବୋଲିକରି ବିନିତା କାଣା କଲେ ନିଜ ମନେ ଭାବି ଦେଖ ବିନିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଫୋଡ଼ି ଦେଲେ ସୁର ଯେତେବେଳେ ବିନିତା କାଣା କଲେ ବାବୁ ବିନିତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକେ ଫୁଟାଇଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଧା ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଶରୀରଟା ପୁରା ବଣି ନେଇଥାଏ ତ ସେ ଛୁଆ କାଣା କହିଲା ଜାଣିଛ କାଣା କହିଲା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସକେ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ମା ବିନିତାକେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ମୋର ଶରୀରଟାକେ ତ ତୁଇ ଅଧା କରିଦେଲୁ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ସେଟା ତୁଇ କେବେ ବି ନେଇ ଫୁଟବୁ ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଇଲେ ତତେ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାବା ବୋଇଲେ ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ପାଟରାଣୀ ହେବି ଇ ବୋଲୁଛି ମୁଇଁ ପାଟି ମୁଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଯେତେବେଳେ ବିନିତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଡ଼ିଗଲେ ତ ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବା ବେଲେ ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥଟା ଦେଖା ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ ପଚରାଲେ ଯେତେବେଳେ 100ଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଦ୍ରୁଙ୍କୁ 100ଟା ସର୍ପ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡୁଥିଲା ଅଶ୍ଵ ବେଲେ ଆମର ଭାଷାରେ ଘୋଡ଼ା କହେସନ୍ ତ କଦ୍ରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ବିନିତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ଅଛି ତ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା ଏନ୍ତା ବାଜି ଲଗାଲେ କାଁ ବୋଲି ଲଗାଇଲେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲା କିଏ ଜାଣିଛ କଦ୍ରୁ କହିଥିଲା ଯେ ଯାହା ସେ ଅଶ୍ୱର ତାର ଲେନ୍ସ ତରା ତମେ ଗୁରେ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ବିନିତା ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଲଗାବି ଛଲନା କରମି ବୋଇଲେ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ରଣା ଆଜ୍ଞା କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 100 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ବିନିତା କି ଇ ଘୋଡ଼ାଟା ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ ପାଟରାଣୀ ଇ ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଦିଶବା ଲାଗି ସଫେଦ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି ତାର ଅଙ୍ଗରେ କେନ୍ ଜିନିଷ ଲगे କେନ୍ ଚିହ୍ନା ଅଛି ସେଟା ଯଦି ତମେ କହି ପାରବ ବୋଇଲେ ତ କଦ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସଫା ସବୁ ସଫେଦ ନାହିଁ ন ବୋଇଲେ ଆଉ ବିନିତା କହିଲେ ସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି ତ କଦ୍ରୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ନାଗକେ ଯେ ଯାଇକରି ତାର ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡ଼େ ହେଇଦେବ ବୋଇଲେ ତାପରେ ତ 100ଟା ସର୍ପ ଯାଇକରି ସେ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡ଼େ ହେଇଦେଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ କଥା ଯଦି କହି ପାରବୁ ଯଦି ତୋର କଥା ଯଦି ଅସତ୍ୟ ହେବା ବୋଇଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ସଖୀ ହିକତି ରହିଥିବ ବୋଇଲେ ଚାକୁରାଣୀ ହିକତି ରହିବୁ ତ ବିନିତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣରେ ତ ଘୋଡ଼ା ଦିଶୁଥାଏ କେବଳ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ସିବା କିଛି ନାହିଁ ନା ବୋଇଲେ ତ କଦ୍ରୁ ବୋଇଲେ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ବି ଲେଞ୍ଜରେ ଅଛି ଦେଖି ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେ କଦ୍ରୁର 100ଟା ଛୁଆ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ସାପ ମାନେ ଲେଞ୍ଜରେ ଗୋଡ଼େ ହେଇଥିଲା ତ ବାଜିଟା ହାରିଗଲା କିଏ ବିନିତା ହାରିଗଲା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ତାର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ବିନିତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛ ଗରୁଡ଼ ବିନିତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ମାତା କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରଇ ସେ ପୁଣା
ଯେତେବେଳେ ବିନିତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ଼ ତେଜ ମାନ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ମା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ରାଣୀ କିନ୍ତୁ କଦ୍ରୁ ଯେ ମହାରାଣୀ ହେଇକରି ରହିଛି ଆଉ ମୋର ମା ବିନିତା କାଁ ହେଲା ଯେ ଚାକରାଣୀ ହେଇକରି ରହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମା କେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଲେ ତାଙ୍କର ମା ବିନିତା ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଦେଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେଲା ବାଜିରେ ମୁଇଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି ମୁଇଁ ତାର ଦାସୀ ହେଇକରି ରହିଛି ତ କେନ୍ତା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ମୋର ମା ବୋଇଲାର ଗରୁଡ଼ କାଣା କଲେ ଆଗ ଗରୁଣ ଯାଇ କହିଲା ଶୁଣଗ ମାତ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲଭିବେ କହିଦିଅ ସତ୍ୟ तो गरुड़ जेकर कद्रू के पचरछन कद्रू पचराले बोले मोर मां तो तमर दासी ही कर रही दासी ही रही फिर मोर मां मुक्ति केनता कर पाएबे मुई जहां शत चेष्टा करबी जहां तम कहब ताहा कहबी मोर मां के मुक्ति दियो तो कद्रू का बोले आगो स्वर्गपुरे अति शीघ्र तुंबे चली जाओ अमृत भंडार आनी लपे तू ही दिया पधन कला काढू स्वर्गपुरे देवता माने अमृत भक्षण करिकर सब बेले अमर थिस सही स्वर्गरु जदि अमृत आनिकर मते देबो बोले मु तोर मां के मुक्ति देबी बोले तो जेते बेले गरुड़ जाइछन इंद्र भवन के अमृत आनी अमृत आनिकर गुटे जागा रे रखिछन तो से जागा रे इंद्र देवता क्रोध होकर आसले आ अमृत के छणई कर फेर थरे नहीं गले तो इयाडे गरुड़ युद्ध करी करी अमृत के आनी साइलान आनी कर जेते बेले तांकर मां कद्रू के देछि कद्रू नी करी गुटे जागा रे रखि दैछन दासत्व रु मुक्ति करी देले बनिता के मुक्ति करी जेते बेले से कलशटा के पीवा लागि जोथिली सखा तो कहले ना अशुद्ध ही करी जल जदी छीबो बेले एटा माया हि जिबा बोले तो से माने जेते बेले तांकर पुओ सोहेटा कुमर स्नान करिबा को बोले तो सही कलशीटा को इंद्र राजा आसी काना कहले छलना रे नहीं छलना करी कर तांकर अमृत के अमृत नहीं जाइछन तो से अमृत गुटिए बंधा गुटे झार रे झार बेले हमर लोटा से लोटा रे पड़ी थिला तो से सर्प माने काना भाबले गुटे बंधा अमृत के खाई करबी हमें अमर पाई आ जेते बेले से अमृत के खाइबा लागि सब सांप माने दौड़ू छ आगो अमृत खाइबा पाई सही सर्प जण जाति जाति देबारु दुई दिव्या हेला पुरो सर्प माने मिसिकर समस्ते एकाजुट होकर अमृत खाइबा लगे जाउछन जेंता लोटा बोटारे जाउछन जेते बेले से झारटा के तांकर चाटी देले तांकर जीभ दुई फालरे विभक्त फालरे परिवर्तन से दिन ठार सर्प मानकर जीभटा दुई भागरे विभक्त होला तो आज्ञांकर प्रश्न थिला काना बाबू प्रश्न थिला कि 56 कोटी जीव मध्यरे समस्त जीव थिलेटी भरी समस्तंकर एक जीव हैला नाग लोकर जीव हैला दे परी दुईटा केमिति हैला की परी बोले नाग लोक माने अमृत खावा पई लटा बुटारे चली गले तो से लुटा रे अमृत पड़ी थिबा सखा लुटारु चाटी देबार तांकर जीवटा दुई भागरे गरुड़ पुराण कथा करहि श्रवण गीतर से श्याम बंधु करिले अरे हमर आज्ञा जणे इटा 50 टंका दैछन 50 टंका दैछ आ प्रश्न खाली प्रश्न 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 गां पर पुटी गो जेंटा पोत्रा स्वामे 30 बाबू गो तो आज्ञांकर प्रश्न काना है बेटा काना अछि गो इटा तो मैं यहां दे कहि छ रिसेंटली कहि छ बोले इटा शिवंक ऊपर जट ऊपर चंद्र यहाँ दे कही साली न प्रश्न फिर तारे पचरे छन
ए मा पोल तार बसी ती से गोधा ना बुझला रे पिले কথা তে কই দে শর্টকট ना না बुझलु को गले কে সমুদ্র মন্থন সময় রে শিব পেই দিলে ইনতান দাদা কই ହଁ ସେଟା କହି ସାରିଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲେ ବି ଆସିଛ ନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ବେ ସେଟା ଦେଖି ପକା ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି काना छे गो କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ କାଣା କଲେ ରାଧା ମିଳେ ए मा दुकान के जीबो तू तो चियाट ता भाई हा दे दिबा তো বনিয়া জানছ সব हे मग 10 टका कुने तना भाग दे ଆମେ ଇ ସାରା ସଂସାର କଳି ଯୁଗରେ ହରିନାମ କେ ଗାନ କଲେ ଆଶ୍ରିତ କଲେ ଆମକୁ କାଣା ଲାଭ ହେସି हेसी ଜାଣିଛ କି ପିଲା ए मामू कहीं जाना को मां नरो लोको ତ ଇ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝେ କରି କହମା हां କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ କାଣା କଲେ ରାଧା ମିଳେ। রাধা মিলে ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦେଇ କରି ପୁରାଣ କଥା ଚାହେ କର ହେ ଶ୍ରବଣ କର ଶ୍ରବଣ ହୋ एक राज्य राजा जान सुख पक्षी थिला सुख पक्षी को आदर पालन करिला মাই গো गोटे राज्य गोटे राजा थिले রাজা থিলি धार्मिक राजा ধার্মিক রাজা तो से राजा गोटे सुख पक्षी के